Halo, kali ini kita bakal mereview baju Yoi karena dia nangis pengen beli baju Batman ya. Jadi aku beliin baju Spiderman. Mari kita unboxing. Tara, ini baju Spiderman Yoi tuh. Yoi pasti seneng tuh lihat. Tuh. Yoi senang ya. Yoi pasti senang. Yeay. Dah mana Peci? Masa mau pergi ngaji kok pakai baju Spiderman? Tuh, Yoi senang tuh, lihat. Yoi senang pakai baju ya, pakai baju. Spiderman-nya langsung tumbang, baru aja dipakein baju langsung tumbang, lihat.